Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, I will continue chapter 2 on data presentation. And this part 2 is for how to present a quantitative variable. So, if you still remember, quantitative variable ataupun quantitative data ni adalah data-data yang berbentuk numerik, boleh jadi discrete, nombor bulat, ataupun it can be a continuous quantitative variable. So actually quantitative data ini can be divided into ungroup and group data yang kita akan fokus on chapter 3 nanti. But to present a quantitative data tak sama dengan cara kita present qualitative data. So kita akan tengok macam mana nanti nak present quantitative data ataupun quantitative variables. There are few ways lah yang saya listkan kat sini. So kita akan tengok, kita akan go through one by one. Okay, the first one, okay, ataupun antara yang paling common adalah frequency table, okay, and relative frequency table. Okay, yang ini lebih kurang macam qualitative variable punya. Okay, kadang-kadang dia kata relative frequency table, kadang-kadang dia kata relative frequency distribution table lah, benda yang sama lah. Okay, but before we can construct the table, there are a few things that you need to consider. Okay, bila nak construct a frequency table ataupun relative frequency table ni, antara benda yang paling penting adalah number of classes. This one. Okay, so bila you nak construct frequency table, since data yang awak dapat adalah numbers, okay, ada banyak numbers yang you akan dapat. So macam mana you nak kelaskan numbers ni? Okay, so you need to consider the number of classes. So number of classes cannot be too small, cannot be too large. Maksudnya bila you nak buat class interval ataupun you nak buat frequency distribution table ini, awak nak kelaskan bilangan kelasnya tak boleh terlalu kecil dan tak boleh juga terlalu besar. Kita recommend 5 to 15 classes. And then kita ada size class ataupun class size. Class size ini adalah the width of the class. Okay, saya akan explain lebih lanjut nantilah bila kita dah tengok nanti. Okay, a few more terms yang awak patut tahu adalah class limit. Class limit is the lowest and highest value of a class. So every class should have two limits. Okay, setiap kelas patut ada upper limit and also a lower limit. And then kita ada class boundaries. Class boundaries is values where each class is joined to the next class. Each class is joined to the next class. Okay, I'm going to show you later. Okay, so every class also should have two boundaries, upper and lower boundaries. And then kita patut ada class mark. Okay, class mark ni adalah midpoint. And also frequency, the number of observation for the class. So these are a few important terms, a few important things that you need to consider bila you nak present a quantitative variable ataupun a quantitative data. So saya bagi satu contoh dekat sini. Okay, if you were given 50 data, so the owner of a mini market has recorded the number of customers purchasing at his mini market for 50 consecutive days. So apa ni? You kena faham 186 ini adalah 186 customer untuk salah satu hari daripada 50 hari yang dia ada. Okay, so ini kita panggil sebagai raw data. Okay, data ini tidak tersusun. Apa yang ada, you ambil, delistkan. So please remember that this is number of customers purchasing at his mini market for 50 consecutive days
untuk 50 hari berturut-turut. So this is N sama dengan 50. N ni apa? Kalau dalam chapter 1, N ini adalah number of sample. Ataupun kita akan lebih kerap pakai dekat dalam chapter ni, number of observations. Okay, so you have 50 days, 50 number of observation, ataupun daripada 365 hari setahun, dia pilih 50 hari, sampel 50 hari. So this kind of data, okay, since data ini adalah number of customer adalah quantitative variable. So, macam mana nak present a quantitative variable? Kita tengok cara yang pertama, menggunakan frequency distribution table. So, untuk frequency distribution table, first column adalah variable awak. The second column adalah frequency. Tapi tadi data tu ada 50. Apa yang kita buat dekat sini, kita dah kelaskan. We have 1, 2, 3, 4, 5 class interval. Your first class interval daripada 121 hingga 140. Kelas interval kedua daripada 141 hingga 160. So, you ada 5 kelas interval. Berapa size kelas? Okay, kalau in our syllabus, kita akan guna pakai class size yang sama. Class size tu maksudnya the width of the class. Daripada 121 sampai 140, berapa size-nya? Okay, size kelas sama dengan 20. Macam mana saya dapat size kelas 20? 160 tolak 140. Ataupun 181 tolak 161. You dapat size kelas 20. Okay, bila nak cari kelas size, jangan gunakan jemari awak kira size kelas, takut nanti salah. Okay, cara yang paling mudah, nombor di bawah tolak dengan nombor yang di atas, awak akan dapat your size class. And like I mentioned earlier, in our syllabus, size kelasnya adalah sama, tidak berubah. Kalau you ada 5 kelas interval, size kelas untuk kelima-lima kelas interval itu adalah sama. Okey, kita ada kelas size 20. Okey, apa pula kelas limit dan kelas boundaries? Okey, kalau you refer back our previous slide, kelas limit adalah nombor yang paling besar dan yang paling kecil. So, saya ambil satu contoh, kelas interval yang ketiga, 161 sampai 180. 161 adalah your lower limit. 180 adalah our upper limit. Nombor yang paling besar dan yang paling kecil dalam satu kelas. Bermaksud, setiap kelas akan ada lower limit and upper limit yang berbeza-beza. Okey, apa pula beza antara upper limit dengan boundaries? Okey. So, kalau you tengok dekat sini, okey, saya ambil contoh kelas kedua dan kelas ketiga. Kelas kedua, dia punya range daripada 141 hingga 160. Kelas ketiga, range dia daripada 161 hingga 180. So, kalau saya buat satu line, kelas kedua 141 sampai 160. Kelas kedua 161 sampai 180. This is your first class, contoh This is your second class. Nombor yang paling kecil dan yang paling besar dalam satu kelas, nama dia limit. Boundaries adalah nombor
value yang berada di antara dua kelas. So, kalau kelas awak 141 sampai 160, kelas seterusnya 161 sampai 180 dan nombor di antara dua kelas ini adalah 160.5. 160.5 adalah value di antara kelas kedua dan kelas ketiga. So, boundaries adalah value tersebut. Value yang berada di antara dua kelas. Saya ulang lagi sekali. Kelas kedua ini 141 hingga 160. Kelas ketiga 161 sampai 180. Di antara kelas kedua dan ketiga ini ada gap. Ada gap kat tengah-tengah ni. Satu habis 160, satu lagi sambung 161. So, value di tengah-tengah gap itu dinamakan boundaries. Okay. So, 160.5 ini, okay. This value adalah upper boundaries untuk kelas kedua. Tetapi 160.5 ini merupakan lower boundaries untuk kelas ketiga. Sebab apa dia macam tu? Sebab dia ni di tengah-tengah antara dua kelas. So, apa upper boundaries untuk the third class? 180 habis, sambung 181. Apa value di tengah-tengah? 180.5. Habis 200, sambung 201. Apa value di tengah-tengah? 200.5. 200.5. So, dalam kes ini, yang ada 0.5 ini adalah awak punya kelas boundaries. Apa pula kelas limit? Kelas limit adalah value yang berada di tengah, apa pula midpoint? Okay, kelas mark. So, midpoint adalah value di tengah-tengah. So, kalaulah awak punya kelas daripada 161 sampai 180, midpoint adalah 161 tambah 180 bahagi 2. So, 161 tambah 180 bahagi 2, you dapat 170.5. 170.5 adalah titik tengah ataupun midpoint untuk kelas 161 hingga 180. So, please make sure that you all understand and can differentiate between kelas interval berapa banyak, size kelas itu apa, beza di antara kelas boundaries dengan kelas limit dan juga midpoint. So, dalam apa-apa data presentation, please make sure that awak ada title. So, nak buat frequency distribution table, nak pakai kelas limit boleh, atau nak pakai kelas boundaries pun boleh. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Dan dalam frequency distribution table, number of days ini adalah your frequency ataupun number of occurrence, kekerapan. Okay? So, kalau awak cari dia punya relative frequency, then awak punya table ini jadi relative frequency distribution table. So, I hope that you still remember, nak cari relative frequency adalah frekuensi kelas tersebut dibahagi dengan total frequency. You dapat dia punya relative frequency. Pesan saya sama, please label your column and rows. Don't forget to write down your total. Okay, total ini mesti ada. Okay,
total mesti ada, dan don't forget dalam apa jua data presentation mesti ada title. So this is the most basic data presentation for quantitative variable. So dia lebih kurang sama macam mana you present relative frequency untuk kualitatif, cuma kategorinya ini, kalau kualitatif dia categorical data, kalau kuantitatif dia berbentuk numeric. Boleh pakai limit, boleh pakai class boundaries, tak kisah, dua-dua pun diterima. Okey, daripada your frequency distribution table tadi yang kita buat, kita boleh juga present dalam bentuk histogram. So histogram ni apa? Histogram consists of a series of bars joining to each other by class boundaries. Please take note this part. Okay, bila you buat histogram, you join the bars dekat dia punya class boundaries. So apa class boundaries? Titik ataupun satu value yang berada di tengah-tengah di antara dua kelas. Your y-axis is the frequency, x-axis is the variable, and the height of each bar represent the frequency of each class, while the width of each bar represent the class size. So I'm going to use the same data previously used, and saya tunjukkan awak punya frequency distribution ini dalam bentuk class boundaries. Kalau tadi daripada 121, okay, previously tulis 121 hingga 140, 141 hingga 160. Bila you nak buat histogram, dia tak boleh ada gap in between class. Awak tak boleh, the first class habis 140, kelas yang seterusnya sambung 141. Ada gap antara dua kelas, tak boleh nak buat histogram. So macam mana nak rapatkan dia? Kita cari dia punya class boundaries. So that's why awak nampak berbeza sedikit dengan sebelum ni. Saya present ataupun tuliskan 120.5 hingga 140.5. Ini adalah boundaries. So number of days is your frequency. Sama macam tadi. So I'm going to show you, okay, based on this table, frequency distribution table, on how to draw your histogram. So this is an example of a histogram for the previous data. Dalam apa-apa data presentation, please make sure that you have your title. Okay, tolong gariskan awak punya axis betul-betul lah. Ini sebab saya pakai Excel ni. This one tak ada pula axis dia. So should write down your axis properly lah. Okay. Okay, this is your, this is your y-axis. Okay, y-axis awak apa? This one, number of days, mesti tuliskan. Tak tulis y-axis tak apa, number of days ini mesti tulis. This is your frequency. And here, okay, ini x-axis awak. Tak tulis x-axis tak apa, tapi kena tulis this one, number of customers ini mesti tulis. Apa yang dekat bawah ni, apa benda yang 120.5, 140.5, 160.5, 180.5, 200.5 dan 220.5, ini adalah boundaries. The number of bars, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar. Number of bars should be equal to the number of class interval yang you ada.
So based on the previous data, you ada 5 classes, your histogram should have 5 bars. 5 bars represent each class. And tinggi setiap bar ini adalah dia punya frekuensi. So sini 7 dan seterusnya lah. So histogram should have title. You should label your axis, number of days, number of customers, and you should use class boundaries. Okay. Mungkin ada di antara awak yang tertanya-tanya, dulu belajar masa SPM saya pakai midpoint. Okey, boleh juga. Kalau nak pakai midpoint boleh. Tapi saya dalam video ini saya lebih menekankan gunakan boundaries. Kenapa? Sebab nanti awak nak buat OGIF juga awak akan guna boundaries. So senanglah. Okay. So this is an example for histogram. Now, selain daripada histogram, kita boleh draw ataupun kita boleh present our quantitative variable menggunakan frekuensi polygon. So, it's a graph that is formed by joining the midpoint of each class. Senang je. Nak buat frekuensi polygon, awak joinkan dia punya midpoint for each class. Okay, can also be drawn from a histogram by joining the midpoint. So, previously, kita ada histogram. Daripada histogram, kalau awak tandakan titik tengah, midpoint untuk setiap bar, awak ambil ruler, awak sambungkan, awak akan dapat frekuensi polygon. Cuma kalau awak perasan dekat sini, saya add satu kelas sebelum, saya add satu kelas sebelum dan selepas. Daripada data, awak ada 120.5 sampai 220.5. Yang ini saya tambah. Kenapa saya tambah? Sebab nak lukis frekuensi polygon, hujung dia mesti tutup. Okay. Saya tambah satu kelas sebelum, satu kelas selepas. Saya tandakan titik tengah dia, sini, dengan sini, saya gariskan. So, garisan yang menyambungkan titik tengah itu adalah your frekuensi polygon. Ini semua kena ada. Label your axis, ada garisan, axis, semua ni kena ada lah. Okay. Okay. So, apa yang awak perlu ingat apabila disuruh lukis frekuensi polygon adalah, okay, tambahkan satu kelas sebelum dan selepas. Supaya frekuensi polygon awak itu hujungnya tertutup dengan frekuensi 0. Alright. So, saya tunjuk ni di atas histogram yang kita lukis tadi. Kalau soalan kata tak perlu lukis histogram, terus lukis frekuensi polygon, boleh juga. So, histogram tak adalah, yang ada just garisan. Okay. So, antara banyak-banyak data presentation, okay, saya lupa nak mention berkenaan dengan kualitatif sebelum ni. Untuk kualitatif, pie chart, multiple bar chart and komponen bar chart tu adalah popular question. And untuk kuantitatif ini, soalan selalu tanya pasal histogram dan juga OGIF. Sebab apa? Sebab dia boleh tanya a few more question from your histogram and OGIF. Ni kita akan tengoklah kemudian. Okay. So, this is your frequency polygon. Next one. Okay. Cumulative frequency table. So, cumulative frequency table ini kita guna apabila awak nak lukis OGIF. Okay, when you want to draw an OGIF, biasanya kita akan draft. Okay, kita akan conteng sikit kita punya cumulative frequency table. So, this one adalah data asal awak tadi. Okay, apa yang saya buat,
saya ambil boundaries. Untuk setiap kelas. 120. Okey, yang 120 ini adalah boundary yang ni. Saya letak atas. Okey. Untuk construct cumulative frequency table dan juga OGIF, awak perlukan boundaries. So boundaries ini adalah apa? Value di antara dua kelas interval. Saya keep on mentioning benda ni sebab benda ni penting. Habis 140, the next class 141. Ada gap in between class. So kena cari titik tengah. 140 tambah 141 bahagi 2. Dia dapat boundary 140.5. So boundaries. This is your original frequency. Dan you perlu cari your cumulative frequency. Cumulative frequency ni apa? Adalah hasil tambah frekuensi. Now, daripada data asal awak, berapa ramai customer ataupun berapa banyak hari yang customernya kurang daripada 120.5? Paling sikit tadi 121. So, kalau kurang daripada 120.5, 0. Berapa ramai yang less than 140.5? 7 orang. Berapa ramai customer ataupun hari yang customernya kurang daripada 160.5? Yang ini pun kurang 160.5, yang ini pun kurang 165. That's why kita tambahkan 7 dengan 9, dapat 16 hari. Berapa ramai yang bilangan harinya kurang 180.5 customer. Yang ini pun kurang 180.5, yang ini pun kurang 180.5, yang ini pun kurang 180.5. So, kita tambahkan. So, you sebenarnya tambahkan frekuensinya. Tambah. That is cumulative frequency. Now, kenapa saya tulis itu less than? Okey, sebenarnya kita ada dua jenis OGIF ataupun cumulative frequency table. Ada yang less than OGIF, ada yang more than OGIF. Ada yang less than cumulative frequency, ada yang more than cumulative frequency. Tetapi apa yang lebih selalu kita pakai adalah less than. So, I'm going to focus on a less than cumulative frequency table and also a less than OGIF. Right? So, I'm going to do a different videos on histogram and also OGIF. At the moment, saya bagi dulu yang ini. So, at the same time, awak juga boleh Google online on how to construct a histogram and OGIF. So, now, kita habis buat cumulative frequency table, kita boleh draw OGIF. Bila nak draw OGIF, kita pakai cumulative frequency. So, OGIF, or cumulative frequency curve, is a graph or a line chart of a cumulative frequency distribution. There are two types, and we are going to focus on a less than OGIF. So, this OGIF, okay, saya draw based on the previous example. Every OGIF should have a title, and here sama number of days, tapi kali ni kita ambil cumulative frequency. Here is the number of customer. And kalau you bandingkan 120.5, 140.5, 160.5, 180.5, 200.5 dan 202.5 ini adalah boundaries yang sama kita pakai masa kita buat histogram. Okay, boundaries yang kita pakai ini sama dengan boundaries masa you buat histogram. Cuma bezanya untuk OGIF, line ini adalah CF, cumulative frequency. Kita start with frequency 0 dan
makin bertambah. Tambah 7, tambah lagi, based on your previous data, and total dia should be equal to 40 sebab kita ada 40 disk. Alamak, sorry, saya punya ni 40 disk ke 50 disk ke? Okay, nanti check balik. Maybe saya salah tulis kot. Saya betulkan balik, okay? Okay, sebelum saya explain stem and leaf plots ni, so saya nak buat sedikit pembetulan. Saya tak dapat nak record balik everything. Untuk previous example, bukan 50 hari, bukan 50 consecutive days, tetapi sebenarnya adalah 40 consecutive days. Bermaksud N dia sama dengan 40. So, minta awak take note, and I am really sorry sebab saya terlepas pandang benda tu. Alright, so this is the last one. Okay, data presentation for quantitative data yang terakhir lah. Nama dia stem and leaf plots. Okay, untuk stem and leaf plots ini, you kena separate your data entries kepada leading digits and also trailing digits. Leading digits also known as stem, and your trailing digit also known as leaf. So the stem is placed on the left side of the column while the leaf is placed on the right side. So there are a few important things that you need to remember when constructing a stem and leaf plots. So selain daripada you dah pecahkan kepada leading digit and trailing digits, you must arrange the stem in a column, okay, with the smallest stem on top and followed by the larger one. Lepas tu, leaf for each data ini should be in ascending order. Kita tengok contoh lagi mudah saya rasa. So here is statistics mark for 30 students taken randomly from one final examination result. So saya ada 30 orang pelajar dan saya rekodkan markah statistik mereka. So ada yang 75 markah, ada yang 68 markah, 62 markah dan seterusnya. So if the question asks you to construct a stem and leaf plots, kita bahagikan nombor ini kepada dua bahagian. The first one, yang warna biru ni, kita namakan as your leading digit ataupun stem. Yang warna purple ni adalah your trailing digit, or kita panggil leaf. Atau dalam bahasa mudahnya, saya pecahkan kepada puluh dan sat. Okay, so bila you dah divide each observation kepada trailing digit ataupun stem and leaf, you boleh construct your stem and leaf diagram. Macam mana rupa dia? Okay, stem and leaf diagram should have one vertical line. The first column is your stem ataupun your leading digit, and your second column will be your trailing digits. Awak tengok dekat awak punya daftar asal, listkan leading digit bermula dengan yang paling rendah, lowest leading digit, sampailah highest leading digits. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak perlu skip. Contoh, kalau tak ada 60 sebenarnya, leading digits nombor 6 tak ada, jangan skip, tulis sahaja. Dan di sebelah kanan ini adalah your leaf. So kita ada dalam data tadi nombor 45. 45. 4 ini leading digits, 5 pula trailing digits. 4 leading digit, letakkan 5 dekat situ. Dalam data ada nombor 52. 5 leading, 2 stem. 5, 2. Ada 53. 5, 3. 5, 4. Leaf ini mesti ascending order.
dalam tertib menaik. Susun. Kalau awak ada 2, 3, 4, 8, 8, 5. Susun 2, 3, 4, 5, 8, 8. And dalam stem and leaf plots, letakkan notes. Notes ni apa? Bagi tahu 4, 5 bermaksud 45 marks. Okay? So, I'm going to show you another few example di dalam video yang lain. So, I'm going to let you try first. And then lepas tu, baru saya bagikan cara jawapan macam mana nak buat. So, I think that's all for this video. So, I guess this is the end of part 2. Apa yang saya nak highlightkan dalam data presentation ini adalah yang pertama sekali, you kena pastikan awak tahu macam mana nak present kualitatif atau kuantitatif variable punya data. And dalam apa-apa data presentation, jangan lupa title and label your axis. And pastikan juga apa yang awak present itu, apa yang awak lukis itu, bila awak interpret, dia sama dengan data asal. And saya juga nak minta awak take note tadi kesilapan saya. Untuk contoh yang saya bagi tadi, bukan 50 hari tetapi 40 consecutive days. So that's all for chapter 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.